कौन आपण जानिचंदी कि बड़का सिरारु आमे करि परिया बहुत बढ़िया मिठा बहुत कम खर्च रे बहुत कम टाइम रे हेई परिबो मिठा। तो हाय फ्रेंड्स सीक्रेट फूडी चैनल आपन को स्वागत हेगला। तो केमती अछंदी आपन आशा करूची बहुत बढ़िया बरथिबे। तो देखंतु एठी मो पाकेट किछिटा रसगोला देला रसगोला रो एठी देखंतु सीरा आउ रसगोला दीटा को सेम गोटे जगह रे ही आस्थिला। तो देखंतु आमे कोन करथाउ ना रसगोला खाई कि सीरा रे फोपाडी देथाउ किंतु आजि टु फोपाडिया बंद करंतु आउ ए नुवा जिंसटे बनै कि थोरे खाई कि देखंतु घर लोक मागी कि आपन को खाइबे। देखंतु परिवार कोन अछि रसगोला रु जते बेले आपन सीरा रा काढी दउचंदी तो ताकू चिपुडी देवंतु चिपुडी कि काढिले भी आपन फ्रिज रे रखिले रसगोलाटा बहुत टाइम पर्यंत रुहे माने 5 टू 7 दिन पर्यंत रुहे खराब होएनी। जदि सीरा सहित रखंदी 3 रु 4 दिन पर टिके आंबला अंश आसी थाए तेन कर जेबे आनुचंती रसगोला रु सीरा अलगा करि दियंती। ये देखंतु रसगोला आके हम फ्रिज रे रखि परिबा। एबे देखंतु तार सीरा रा बळी जाईची सीरा रा करिवे कोन फोपाडीबेनी तो काहे ना पैसा देके आनुचंती। तो ये देखंतु सीरा बळी जाईची आ ये 2 चम्मच सीरा थिला मोर जिलापी रे जोठी मो घरे करिथिले। जदि आपण वीडियो देखिया पे चाहुचंती तो तळे डिस्क्रिप्शन में देछि आपण चेक करिके आ ऊपर आई बटन मदन देखि परिबे। तो देखंतु ताको मदन मु मिसै देबी। तो एबे देखंतु कोन करछि मोटे पैन टे नै जाईची पैन ने मु दे देछि एठी घियो आपण जे कोनसी घियो नै परिबे किबा रिफाइन तेल हैला से भी गोटे चम्मच दे परिबे कि डालडा घियो कि गुआ घियो जे कोनसी घियो आपण यूज करि परिबे। एठी देखंतु मु मैदा नै जाईची एठी गोटे कप छोटो कप रे एठी मु गोटे कप मैदा नै जाईची। मैदाटा को बहुत बड़ा बरे एई परिका मिसै दबार अछि। एई परिका मिसेबे मिसै साला पर गोटे मिनिट हैला पर आमे मिसै दबा। एठी 3 चम्मच 3 बड़ चम्मच एठी आमे बेसन देई दबा। बेसन को भी देई कि मध्ये ठीक एई पर घांटी देबे एमिति घांटीबे जेमति कि तार गोटे बड़ा बास्नाटा आसी जिवो। मैदा और बेसन रो गोटे बड़ा मिसिले गोटे बड़ा बास्नाटा आसे बास्नाटा आसी जिवो। आ फ्रेंड सब जिनस टिके ए जो प्रोसेसिंग करूचंदी ना एको लो फ्लेम रे करंतु 5 मिनिट रे ये एई परिका बरे सुखला हे जिवो रेडी हे जिवो। आपण जानबे कि हां ये रेडी हे गलानी। ये देखंतु ए देखला ना फ्रेंड बहुत सहज रे अति कम टाइम रे ये हमर भाजी गला। एबे हम ता गलम जो साइड करबा साइड करके से पैन ने मु नै जाईची एठी टी गरम कर देईची से पैन ने मु नै जाईची टिके एठी हमर रसगोल्ला रो सीरा। ये देखंतु सीरा तक सब ढाली देबा। ये सीरा आ मो पाखे जिलापी रो जो सीरा टिके बळी थिला 2 चम्मच हबो से सीरा को भी मध्य एठी मु ढाली दउची। जदि आपण कलर ऐड करे में चाहउचंदी तो टिके हल्दी रो कलर ऐड करि परिबे हल्दिया कलर कि जे कोन कलर आपण पसंद आपण कलर ऐड करि परिबे किंतु मु एठी किछि कलर ऐड करूनी। ए हल्दी रो कलर जोटा आसी जाईची हल्दिया कलर आसी जाईची सेटा मु जिलापी सीरा रे करथिली तेन कर एठी हल्दिया कलर आसी जाईची। कलर ऐड न कले भी मध्य बहुत सुंदर देखा जाई थाए जेतु मो पाखे से कलर सीरा बळी थिला तो मु एठी चम्मच दे देईची। आ फ्रेंड एठी आपण गुजराती गोटे छेचिकी पके दे बढ़िया बास्ना आसीबो। जेहेतु मोर गुजराती पड़ी थिला जिलापी रो सीरा रे तो म एठी गुजराती पकोनी गुजराती रो बास्नाटा एठी रही जाईची तनु करे म गुजराती पकोनी। जदि आपन पसंद तो पकाने जदि पसंद न तो बिना न पके भी मध्य हे परिबो। ये देखो फ्रेंड 5 रु 10 मिनिट पर सीरा बहुत माने अल्प रु अल्प हे जाईची माने पूरा कमी जाईची सीराटी हमर गाढ़ा हे जाईची। केमिति चेक करिवे पानी टिके नै जिवे पानी रे सीरा पकई देबे। ये देखंतु साइड रे लागि सीरा बहुत मोटा है कि चिपचिपा हे जाउची ए परिका और पानी भितर सीरा देखंतु पानी भितर सीरा मध्य ए परिया भाबरे बहलिया बहलिया हे जाईची बुड़ा बुड़ा हे जाईची ए परिया भाबरे। तेबे आपण जानिबे कि हमर सीरा रेडी हे गला। ये देखंतु पूरा चॉकलेट परिका गुड़ परिका भिडिले एमति भिडी होउथिबो। एबे देखंतु हम सीरा रेडी हे गला। एबे हमें गैस टा को कर दबा बंद बंद कर साला परे हमें याको 4 रु 5 मिनिट से सेम कड़े रे हमें छाड़ी देथिले टिके ठंडा हे जिबा पय। ये देखंतु ठंडा हमरो टिके जस्ट हे गलानी। एबे हमें कोन करबे गोटे थाली रे जे कोनोसी थाली रे किबा प्लेट रे आपण याको ढाली दियंतु। ए परे आबरे मु ए गोटे थाली रे याको सब तक ढाली नेछि टिके बस 3 रु 4 मिनिट रखि दबा हल्का उषुम हवा पय जेमति कि आपण हाथे रे छुई परिबे नख उषुम जोटा कोनते कि हाथ रे लागि हैला परिका बस सेति कि उषुम पय हम ताको छाडी दबा। फ्रेंड्स आपण जदि एबे स्किप करिवे त किछि जानि परिबे नै तो बिना स्किप करि देखंतु सब जानि परिबे। तो एबे देखंतु फ्रेंड मु एठी टिके नै जाईची घियो हाथ रे लगेई देईची एठी मु ताको बहुत बडा बरे घसी दबा हाथ रे जेमति कि हाथ रे बेसी हमर चिपचिपा हबनी। ये देखंतु एबे देखंतु फ्रेंड टिके ठंडा हे गलानी हमर टिके एही पर आबरे कर दबा हमें हाथ रे जेमति कि सब सीरा रा मिसी कि गोटे जगह रे हे जिवो। ये देखंतु
ସବୁ ଶିରାରେ ଏଇଟା ହାତରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର କଲର ତ ତା ସହିତ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିରାଟା କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବହଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରା ଏକଦମ ଆମର ରେଡି 5 ରୁ 7 ମିନିଟର ଶୁଖି ବି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କରିକି ଆମେ ବେସନ ଆଉ ମଇଦାକୁ ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦବା ଦେଇକି ହାତରେ ଆମେ ଏଇଠି ମିଶେଇ ଦବା ଆମ ଶିରା ଆଉ ବେସନ ମଇଦାକୁ ସବୁ ଏକାଠି ହାତରେ କରିକି ମିଶେଇ ଦବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ फ्रेंड ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇଟା ରେଡି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ ଖାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇ ଚାଲିଛି ଚାମଚ ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲେ ଭାଜିଥିଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଛି ୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଶେଇବା। फ्रेंड ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ରସ କେତିକି ଅଛି ସେଇ ଶିରା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଦା ଆଉ ଆମର ବେସନଟିକୁ ଭାଜନ୍ତୁ ସେତିକି ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଠିକ ସେଇପରିକା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ତକ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ତକ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଦେଇକି ଏବେ କଣ କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚକଟି ଦବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏବେ ସବୁତକ ଦେଇକି ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ୟାକୁ ଚକଟି ଦବା ସବୁ ଶିରାରେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଆମର ବେସନ ଆଉ ମଇଦାର ଗୋଲ। ଏବେ ଯେମିତି ହାତରେ ଆଉ ଚିପଚିପା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏବେ ହାତରୁ ଚିପଚିପା ଛାଡିଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ବି ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଚକଟୁଛେ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଭିଡୁଛେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଖାଇବାରେ ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ବନେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ ଖେଳି ଖେଳି କାହିଁ ଆପଣ ବନେଇବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ଥରେ ଆମେ ୟାକୁ ବୁଲେଇଦବା ଟିକେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ କଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇପରି ଭାବରେ ଭିଡିଲେ ଆମର ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ ହାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ପେଡା କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ନା ନାଲି ନେଲେ ପେଡା ପରିକା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁରା ଖୁଆ ପେଡା ପରିକା ଲାଗିବ ସୋନପାମ୍ପୁଡି ପରିକା ଲାଗିବ ଏଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭିଡି ଦେବେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ କରିବେ ଏଇପରି ଭାବରେ କରିଦେବେ 2 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ଖେଳିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖେଳି ପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ମଜା ଲାଗିବ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କରିପାରିବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ କରିବାରେ ଆଉ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବି କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड ଏବେ ୟାର ହେଇଗଲା ମଜା ନେଇଗଲା ଆମେ ୟାକୁ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗିନା ହଉ ଷ୍ଟିଲ ଗିନା ହଉ କାଚ ଗିନା ହଉ ଯେକୌଣସି ଗିନା ଅଛି ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ ଯେକୌଣସି ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେପରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଟିକେ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଖିସମିସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ପୁରେଇକି ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାବି ଦେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ସେଟା ଏକଦମ ରେଡି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବୁଲେଇକି ହାତରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଏଇପରି ଭାବରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁନି ଗିନାରୁ ତ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି ଏଇପରି ଭାବରେ ଠିକ ଚାପିଦେବେ ଚାପିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଅଛି ନା ସବୁ ଆମ ଏଇ ପେଡାଟିରେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇ फ्रेंड ଏଇ ପେଡାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ପେଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବେ ନାହିଁ ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଏ ପେଡା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड ଇଏ ହଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଡା ଛାଡୁନି ତ ଛୁରୀରେ କଣ କରିବେ ଟିକେ ସାଇଡରୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆସାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଟି ଛାଡିଯିବ ଯଦି ଛାଡୁନି ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରିବେ ପେଡାଟି ଛାଡିଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଡା ହେଇଗଲା ରେଡି ବଳକା ଶିରାରୁ ଆଜି ଆମେ କରିଦେଲେ ପେଡା ଆଉ फ्रेंड ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବଳକା ଶିରାରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛେ ନା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢିଆ ଆସିଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପେଡା ବନେଇ ସାରିବାର 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍